Om Swastiastu, Rahajang Semang, sahabat YouTube, sahabat FB, kerabat, semeton, teman, Sinarang Sami, Titiang tugas manik, selaku moderator, Rahina mangkin, nyangro nyape, mogi-mogi, Sami pada kena lan rahayu. Kembali dalam live interaktif dengan judul acara Poh Sungsang. Nah, Rahina mangkin titiang kembali ngiring narasumber Ida Resi Nabi Linggo Pujo. Sedereng pacang ngelantun ngawitin inggian interaktif sane mangkin titiang nunas ampuro karena live yang kemarin niki wenten beberapa gangguan minap sinyal, wenten beberapa kendala lokasi suara mungkin, dan banyak masukan-masukan support yang sudah memberikan saran. Terima kasih, dan kami akan merevisi tim live streaming puniki. Tim Ida Resi Linggo Pujo akan selalu merevisi agar kedepannya lebih maju dan lebih baik. Nah, sedereng titiang pacang mesrah acara puniki ring narasumber Ida Resi Linggo Pujo Artin Sungsang. Acara puniki napi mawinan tiang berikan nama Poh Sungsang. Poh Sungsang niko artinya Malay Jebos Ida sane pacang midartayang. Nah, sane mangkin niki serahang tiang acara ring narasumber sedereng pacang wenten pitaken live interaktif tiang pacang nyawis pertanyaan sane paling sering masuk ngeranjing ring acara YouTube lan FB. Wenten pitaken niko ring dijo alamat pesraman Ida Resi Nabe. Nah, niko pertanyaan yang paling sering tiang pirang. Majang ring semeton YouTube, FB, kerabat, saudara semua, alamat pesraman linggih Ida Resi Nabe niko wenten ring Grand Kori 20 meter timur dari Indomaret. Nah, niko pesramannya, lokasinya, dan wenten salah satu tokoh panitia benjang akan tiang cantumkan nomor HP-nya ring deskripsi YouTube. Nah, sane jagi arso nyarengin inggian pesraman. Setelah live puniki elengan wacan deskripsi nomor HP langsung kontak panitia puniko. Nggih, acara mangkin pacang serahang titiang ring nabe pinako narasumber Ida Resi Linggo Pujo. Durus Ida. Dirgahayu suksmo tugas. Nggih. Niki sedurung pacang ngelanturang indik acara sene mangkin napi mawinan ke parabin Poh Sungsang. Acara niki pemekas majang ring para umat sedharma sane seneng ring dunia malam niki. Sane seneng barang-barang goib, barang-barang gaib yang bertuah. Bin pidan je mangihin wenten buah poh, yen buah poh niki ten ngelenteng patut nih. Nah niki benjang buah poh niki dur katik nih dan ngelenteng mebading niki madan Poh Sungsang. Poh Sungsang niki yang ambil ri sejeroning tatuo kewisesan niki kelasnya Gurdo Rajo Poh Sungsang niki. Jadi buah pala yang menyebabkan orang kenyang seumur hidupnya dan sekalo kelawan niskalo. Jadi dunia nyata kelawan nirwana. Jadi Poh Sungsang niki yang arti mentahnya adalah apa yang menyebabkan kita kenyang seumur hidup. Napi nengawinang wareg manusia ni seyusannya niki adalah ilmu pengetahuan. Niko Poh Sungsang kelasnya yen ambil ring minuman niki meparab Gurdo Rajo. Yen ambil ring buah niki meparab Poh Sungsang. Kinten para umat sedharma yang berbahagia
semeton sinareng sami. Nggih, durus tugas pun genten. Nggih. Nggih. Ngelantur niki santukan akeh niko ide Nggih, nabe pitaken-pitaken yang belum kecawe sering nepi wastan niko Ring pitaken live ring 2. live 2 live 1 yang Nggih. sampun wenten ditulis. Niki kan akeh niki pitaken ten presido artinya sami Nggih. ngelantur kecawes, makanya titiang revisi malih tiang pilih pertanyaan-pertanyaan Nggih. siro ning penting niki untuk umum niko yang akan diangkat ring live sane mangkin. Tiwas puniko sampun wenten niki ngeranjing para semeton ring YouTube, ring Nggih. FB taler. Ngurah Dipo, Rahajang Semeng, Rahajang Rahina Tilam, Rida Ratu Resinabe, Mogi kena Rahayu Rahajang. Ayu Manik taler nyapa ring linggih ida nggih Rahajang sareng sami. Pak Aril. Rahayu ida pitaken titiang indik penulisan doa untuk Sang Sedo, amor ring acintio, napi amor ring acintio. Napi ke wenten semestinya makna suang-suang puniko malih siki puniko petakane amor ing acintio napi amor ring acintio. Sapuniko pitaken sane pertama niki. Sane patut pengertiane sapunapi. Terus ida tunas penyawis nika. Niki baso basito wastana niki. Yen ngambil baso Bali niki wenten disebut daso namo. Ijen contoh niki Pak Sirogus. Pak April. Pak Aril. Pak Aril. Pak Aril. Nggih, Pak Aril. Umpami saking kandang Bado ampun kenten glogor, ampun kenten terus menek-menek niki kubu umah, ampun kenten jero puri griyo linggo puro. Nah niki jadi bahasa Bali niki wenten 10 tingkat perbenaharaan bahasa. Niki kewastanin daso namo. Niki bahasa Bali. Bahasa Kawi niki metiosan malikide. Amor ring acintio niki patut. Tidak salah. Niki nganggen bahasa Bali. Amor ing acintio niki bahasa Jawi kuno, kinten. Niko perbedaannya. Sama-sama benar. Napi mawinan kinten mangdo nenten megujag ulihan hal yang kecil yang kadang-kadang semua memiliki pembenaran niki patut dipahami secara mendalam, nanging saran saking Indersi khususnya majang ring umat sedharma yen sampun nirago paham mengerti diapin tenakeh akidik dengan tujuan yang bagus itu tidak salah. Kinten patah ken kalimat penyonteng ring jero mangku wenten sama dengan Sansekerta juga. Kalau Sansekerta Nusantara niki akeh masuk bahasa Kawi. Penyontengan dengan busano Jawa niki akeh masuk busano Bali. Jadi percampuran antara bahasa basito Bali kelawan yang Kawi niki tipis perbedaannya. Disesuaikan dengan daerah setempat. Niko indek bahasa basito. Amor ring acintio ring niki Bali. Amor ing acintio ing niki Jawi, kinten. Dan nggih Pak Aril nggih. Dadosne penggunaan bahasa niko bagus. Kita harus mengerti tentang arti. Kita maklum. Sampunang artinya mejugja gulian bin kide menyalahkan. Kinten. Nggih. Biasa puniko Pak Aril penyawis saking ide nabe ngelantur mungkin Putu Gupta niki ide ring YouTube. Om Swastiastu ida resi titiang nunas ring ida resi antuk pemargi piodalan ring pemerajan sane mecaru ayam berumbun. Minimal ayabane tumpang kudo ide ring natah merajan napi ring natah paumahan. Asa puniko pitaken Putu Gupta.
Gupta niku. Nggih, Pak Putu Gupta. Nggih. Niki indik Pujawali atau Piodalan. Heeh. Piodalan niki pahnyane wenten 11 tingkat Pujawali niki. Nisto niki wenten tetiga. Madya wenten tetiga, utama wenten tiga. Malih kalih niki Piodalan yang spesial niki. Piodalan sane ageng Penawaratnan lan pengingkup Pujawali. Jadi ada 11 tingkat. Sane 11 niki manut dening linggih merajan. Niki dasar dumun pepetekan merajan duwe. Dan nyidang nyawis tiang ngodalin tumpang kuda dan bersidayang. Dasar penetapan itu adalah jajar kemiri pelinggih ring merajan. Yen umpami Pak Sirogus, Pak Putu Gupta. Pak Putu Gupta niki mederbe merajan Trilinggo, contoh ring BTN. Contohnya niki nggih di luar desa Pekraman Duwe. Niki seageng Piodalan merajan niki yen medaging pacang nyurut, pacang dados pemangku untuk raga ni luar to alit niki seageng ning wantah nganggen bebangkit siki. Madiane puniki yen utamane taler Taman Pulau Gembal untuk Trilinggo ke Sinengguh sampun enten. Ayaban standarnya niko tumpeng 11 niko nggih. Niko Pak Gupta, kalau Merajan Ageng misalnya Panti Merajan Ageng pas metonan yang jajar kemiri pelinggih niki Panco Linggo Ngembungahang niki patut sampun ngangen ayabane rutin kanisto ayaban tumpang 11 madiane puniki Taman Pulau Gembal utamane bebangkit. Yen Trilinggo niki taman niki sampun utama. Ampun kenten madiane ayaban tumpang 11 tumpang sio kanisto. Yen te napi wastane Trikayangan. Trikayangan niki malih ngagengan yen utamane jantan mecatur kenten. Madiane bebangkit tan mecatur pradag ampun kenten termasuk golongan kanisto. Kalau lewat dari 40 kakak penyewinya itu pakai Taman Pulau Gembal. Niko tingkatan niki tergantung saking sikut jajar kemiri pelinggih utawi kayangan duwe. Kenten nggih Pak Sirogus. Pak Putu Gupta. Yen merajan alit cukup payaban tumpang 11 sampun becik. Yen menang ring BTN puniki itu. Seandainya alitan keniko dados kenten. Oh dados dados alitan keniko tumpang sio dados. Napi malih pelinggih siki penyiwian Kemanten Padmo Kemanten. Padmosari sareng Penunggun Karang. Nah di Padmosari niki cukup ayaban tumpang 11 ampun ageng niko nak penyiwian kenten nggih. Nggih. Nah, sampun niki Pak Putu Gupta sampun ke Nikayang Kecawis saking Iden Resinabe mogi enten pikenoh anutang ring jajar kemiri bentuk pelinggih kan sapunika itu nggih. Majang ring semeton sane nyangro nyapa mogi rahayu sareng sami niki ten Presiden Kecawis siki-siki ring YouTube lan FB Bu Intan. Swastiastu Deresi titiang jagi nunasak indik mebayuh oton ping kudo sane patut ngemargiang pebayuhan oton suksemo ideresi. Nah, sapunika pitaken nika saking Ibu Intan iki. Ibu Intan Gus nggih. Ibu Intan saking napi nih saking Intan medaging niki. Nggih. Nah, nika cawis dumun ida. Ibu Intan niki yen indik mebayuh niki paweton nggih. Mangdoten keliru paparang ngiring dumun. Jadi ada 3 konsep di sini. Siki melukat. Nomor kalih meruat. Nomor 3 mebayuh. Niki sami berbeda niki. Manuten keliru. Sane meparab mebayuh niki mepahayu
paweton kelahiran orang tersebut. Sane meparab meruat, niki contoh nih, seorang ibu melahirkan satu anak tunggal. Niki meparab unting-unting, niki patutnya meruat. Beda dengan mebayuh. Yen medue oko kali, niki meparab lulang. Lulang. Yen medue oko tetiga, sami istri-istri niki kedurgan. Niki meruat. Yen lanang-lanang kedukan. Enten wenten telago apit poncoran niki. Ceweknya di tengah, lanang apit niki. Wenten sanan empeg niki meruat. Sanan empeg niki apit mati. Enten. Nah niki kelas-kelas pengeruatan. Yen indek pemayuhan utawi mebayuh yang dipehayu niki adalah hari kelahiran orang tersebut. Contoh, umpama lahir bayi niki pas jegjagai, contoh niki. Atau lahirnya sesar, niki mebayuh. Dan berapa kali jatmo sanembas ke gumi puniki mebayuh, ping 3 wacakan rare. Bin pidan nike pertama kali patut mebayuh ri kalaning sampun sang rare weruh anguncaraken meme bapa. Yen cara mangkin sampun kena alit nike lintang ken telungoton sampun uning nikang mama papa cara mangkin niki dan kari meme bapa nggih. Nike dados bayuhin kuanten becik ni ri kalaning sampun kepus untu pisan. Nomor kali ngebayuh niki sampun yusane pacang tutup menek kelih rikalane ngerajo singo yen nak lanang, ngerajo swalo yen pawong istri. Niko mebayuh mulai pisan. Terakhir mebayuh niki sedurung pacang merabian sebelum umur 21 tahun. Niki bayuhin. Yen sampun merabian, yen sampun ping 3 mebayuh, dan malih mebayuh benjang mewinten Saraswati. Kinten. Kuanten yen durung ten mebayuh, umur 40 tahun tiang dados ten mebayuh. Santukan belum pernah mepahayu paweton dados. Nah nika Bu sira Gus. Ibu Intan. Bu Intan nggih. Kinten Bu Intan. Indek mebayuh, indek ngeruat kadi wau, indek melukat umum sifatnya. Jelek kayun melukat, ngipi alo melukat, teko nak mejenuan melukat. Ampun kenten suud merebat melukat dados nggih. Purnamo melukat kenten yen meruat niki kudu medue oko. Sehingga pengeruatannya berbeda-beda. Yen mebayuh niki manut dino Sabtowaro, Pancowaro, Wuku, kenten manut uwawaran. Nah, kenten nggih kenten. Artinya kesimpulannya ki saking iraga lahir kantos iraga lingsir niko berapa kali pun boleh melukat dadasna hidung nggih. Melukat tidak terbatas. Nah, melukat niko tidak terbatas. Kemudian sekali kewedari wau wenten pepetekan. Kan Petekan. Meruat tidak perlu sering-sering. Yen sampun patut antuk pengeruatane. Mebayuh 3 kali standar normal. Dados ten ping 5 ping 7 dados sedurung mewinten. Kinten. Sapunika ida. Nggih, pun. Majang ring semeton FB jantos demun sane wenten pitaken tiang pacang wacan pitaken ring YouTube demun. Mangkin ngelantur ring Ibu Gusti Ayu Cantik. Ida resi titiang metaken napi perbedaan pemedal pemerajan menghadap ke selatan
lan menghadap ke barat. Asa punika wonten masih kedua pemedal medaging. Nggih. Asa punika ida pitaken saking Nggih. Gusti Ayu Cantik. Gusti Ayu Cantik. Nggih. Nggih, pun kenten. Ini pemedalan niki sane ngeranang metiosan. Sikut pemedalan. Niki dasar niki Bu. Gusti Ayu yen majang kauh sareng majang kelot, yang berbeda adalah sikut pancer pemedalan puniki. Dewa ni sane melinggih ten berbeda. Kenten. Niki konsepnya nggih. Ampun kenten dalam live yang duluan niki nomor kali sampun bersiten nenen ngodar yen umpama nganggen Kuriagung pemedalan Merajan duwe ngangge Kuriagung niki di samping Kuriagung niki wenten pemedalan alit nika song somah wastan pemargi Serahina wengi dan perlu nika ngerua ngelinggihang pancodatu dan perlu yang perlu niki pokok pemedalan ageng kinten. Wenten taler pemedalan niki dalam bentuk apit surang. Apit surang niki wantah perlu dasar. Wenten pemedalan niki candi bentar niki wau nganggen pepetean pepalihan medaging Karangasti enten medaging Pancodatu jangkep kadi ngewangun kori enten. Nah perbedaan dewane ten wenten, perbedaan sikut sane wenten enten. Yen boleh mangdo sikut ni boleh werdi guna niko elingan enten nggih Bu Ayu amunika sapunika Ibu Ayu yang kidik-kidik penjelasannya singkat padat mangdo sami boleh santukan niki akeh yang belum dijawab. Nggih. Nah, sapunika niki semeton YouTube kerabat FB juga kanggiang penjelasannya kidik-kidik. Titiang merevisi dan mempelajari live yang kemarin santukan banyak pitaken semeton yang tidak kecawis karena penjelasan terlalu panjang. Itu pun kalau sang mitaken niko paham dengan penjelasan yang panjang. Mungkin lantur niki wenten pitaken saking Kadek Ana Trisna. Om Swastiastu Idersi, titiang jagi metaken indek Banten Piodalan, adanya Banten Ayaban Tumpang 5, Pitu 9 dan 11. Seterusnya membuat saya bertanya akan makna filosofi dan cara menghitungnya. Nah, pi perbedaan tumpeng 5 minap kenten maksud kita 7, 9 dan 11 sapunika itu. Nggih, mungkin memang yang umum bagi kaum muda niki yang belajar umum niki belajar tumpeng. Yen dumun niki wenten ngenikang soroh atau sorohan atau pengulapan pengambian kedengan kinten mungkin niki sampun mulai masuk dalam istilah tumpeng. Yang membedakan niki kan wenten dapetan niki wenten tumpeng siki, tumpeng 3, wenten tumpeng 5 niki. Jadi 5 ada dapetan pun kinten niki indik dagingnya inilah yang dihitung kinten. Ayaban niki lebih sering berdasarkan tumpeng yang sekali mungkin. Niko untuk gampang dipahami. Niki bagus caranya. Cuman niki perlu praktik kinten nggih. Yang sampun nenen praktik niki sane mau petek niki pasti tumpeng nih kinten. Sake wanten yang sarang lingsir dumut niki yang ajak metek tumpeng dan ngerti padahal sampun ngewikanin kinten. Kinten ini tumpeng nika mewacakan ini tumpeng niki wenten dasar-dasar tertentu yang harus dipelajari. Santukan niki sifat rumusnya adalah tri anggo yadnya. Jadi yen ulun ni umpamane suci, tumpeng ni solas. Carone ayam berumbun, olahan kuda standing. Umpama ulun ni
Suryo niki wantah pejati. Dados ngangen tumpang sio atau pitu. Sor ni segan agung tidak mesti harus caru niki pun riang goyannya wastan. Jantan ring lontar yannya prakerti. Jadi ibaratnya niki simbol tubuh kita, raganto tui. Kepala ini adalah Surya, niki tubuh niki ayah bandwe, niki caru kesor. Kalau niki konsepnya yadnyo niki alit. Metek tumpang. Yen umpami ageng beda lagi. Wenten pengubengan, kan? Wenten titi mahmah. Niko yang konsep-konsep besar beda. Jadi niki maksudnya pelajar dasar, Gus. Oke. Ya, dasar ditumpang. Nggih, bagus. Niko benjang disampaikan lewat tulisan boleh. Tumpang solas, napin negan, petek, tumpang sio pitu, dan paling niki menawi kayun ngantek tumpang solas, nggih. Karena tiga-tiga niki ampun bangkit, gitu. Nggih, patut niku. Sekali petaken Ibu Kade Ana Trisna niki itu. Akeh petaken-petaken yang dasar, tapi maknanya perlu kita ketahui. Mungkin suatu saat di peseraman Catur Pahbini sana wenten ring Grand Kori niku kita undang untuk generasi-generasi milenial dan muda-muda, kita undang indek piodalan alit mungkin materinya. Menjang PR kami ring tim niko Ibu Kade ngelantut titiang itu nggih. Sane mangkin Swastiastu Darasi Kota Mo Bagus selalu hadir nggih Rajang Made Dewi Aji Mangku Anom. Niki sampun sering niki ngeranjing. Indek warak keruron yuso bobotan kirang 5 sasih. Sampun ke odar nanging durung tatas antuk titiang ring dijo rah puniko ketanam lan punapi pemarginyane. Sapuniko itu. Indek warak keruron niki, warak keruron niki menurut Lontara Riangon nggih. Sebelum yuso bobotan niki. Jadi umur kandungan ini belum berumur 5 bulan. Niki belum lengkap unsur-unsur tubuh, enten. Niko Lontara Riangon. Sehingga di sini wenten manik 3 warna wastane. 3 warna niki baru aja 3. Enten nggih, manik gumoh, manik 3 warna niki para bayi di dalam kandungan. Nah niki sedurung 5 sasi 4 bulan umur kandungan itu, kalau keguguran niki upacaranya warak keruron. Niki pahami dumun. Dari 5 bulan sampai kepus udel. Lahir kepus udel. Sebelum kepus udel niki meparab ngelangkir upacaranya. Manut dan kemper kadang-kadang warak keruron upacaranya ngelungah. Nah, dari kepus udel, saking kepus udel sampai durung kepus untu niki disebut ngelungah dan dados ngabenang rare lingang. Yen sampun kepus untu, wau mau pergayan jatmo benang atiwo tiwo. Umpami niki akeh pisan panggih niki ring lapangan. Praktiknya umur kandungan 5 bulan keguguran niki ikut upacara ngelungah. Niki perlu waspada, perlu pertiaksa pemahaman niki santukan. Yen tan manut dening pertingkahing upacaranya niki ayu purih niko tinemualo tujuan yang begitu mulia akan menemukan hal yang tidak bagus. Napi malih usan ngelungah, usan ngelangkir, usan warak keruron, lingihang ring kemulan. Ini di luar daripada konsep petetiwoyan. Niki. Nah, mungkin warak keruron niki darah itu jatuh kembali ke garban pertiwi ulung di tanah niki. Di mana darah itu jatuh, disitulah wewidangan itu keni kecuntakan. Ya kan? Siapa yang cuntako siro sane keni letah?
Siki adalah yang mengandung, ibunya. Kedua, suaminya. Yang ketiga, tempat darah itu jatuh. Niki yang kini cuntakel. Cara mepahayu pun api. Wenten upacara warak keruron, pembersihan terhadap ayah ibunya dan tempat di mana darah itu jatuh. Butane mangdo jelas, jero mangku duwe sane nonton. Yen ngemargiang pemahayu pembersihan getih niki butane mapara buta serasa niko. Dan dados upacarain ngelungah elinga. Napi malih sareng majar-ajar medaging ngelingihang di taroyang guru riskan. Upacarain darah tidak boleh munggah mepergayan dewa. Mantuk maring garbaning pertiwi niko. Nah, ida ngelantur niki sekali pengenikan itu yening di rumah sakit niki. Sapunapi niki triko talan me upacara niko. Yen umpami niki becik. Getih niki ulung ditukan atau di rumah sakit, contoh mekiret. Karena ada kelainan si calon bayi, niki dikiret oleh dokter lebih tahu niki kenapa berani, karena itu mungkin yang harus sampun ditangani, sehingga perlu kemo pocaro ring rumah sakit dan perlu niki sampun kembali ke garban ibu pertiwi. Upacaranya boleh dilakukan di natar merajan, sampunang di merajan. Upacara niki di jaban merajan boleh, di segaro dados, di beji dados. Nanging wangi untuk ring pertiwi niki upacara yang ditujukan kepada buta serasah niki pendam di karang sang sane keguguran. Niko guys, nggih. Oh, asapun niki majang ring Aji Mangku Ano. Aji Mangku. Lantur niki ring FB wenten pitaken saking tuni Ibu Ayu Surya. Swastiastu Deresinabe sarang tugus. Tiang ten bisa bahasa Bali halus. Rumah tiang satu pemesuan wenten 4 kakak. Yang paling depan. Wenten Pemerajan Gede, di kanan wenten Puro Panti, di kiri wenten Bali Banjar. Di depan rumah ada pertelon atau pertigaan. Wenten 2 pelinggih sareng 2 bebaturan utawi batu. Di depan sebelah kiri pintu masuk. Siro niko ayat tiang ring pelinggih niko sarang batu niko. Yen mecaru caru napi niko angge titiang. Sampun niko pitaken Bu Ayu Surya niki. Pepetekan karang niki Bu Ayu Surya. Indik pepetekan karang yen namping Balai Banjar. Niki termasuk karang duwe niki termasuk pepetekan karang angker enten. Unang anangun pelinggih nep secangkem sangaderwe. Pelinggih niki sane melinggih Sangyang Indra Blako. Sakewanten. Niki. Yen pelinggih niki kalih di depan kori duwe, kemungkinannya niko pelinggih tugu jago-jago. Niko patut takenang ring sang sane ngelinggihang dumun. Siro sane linggihang. Secara umum konsepnya kalau bangun rumah niki atau karang duwe namping Patlon Agung kadiwau namping Balai Banjar niki sane melinggih Sangyang Indra Blako. Wangin nih sane munggah niki sako sidan, tidak ada aturan bakunya. Caru ring sor niki taler dinuju piodalan niko dados mencaru ayam berumbun. Enten. Yen umpama kemar pelinggih niki kemungkinannya yang satu niki Durgomayo, yang satu Indra Blako. Niko sebenarnya ini uning nyawis niko Bu manutan salah nggih Bu Ayu. Niko dawag ngelinggihang dumun. Sehingga yen irago nangun pelinggih siro sane linggihang niko mangdo jelas mangdo dan kantos tenuning sang sane mederbe pelinggih niki. Nah niki
benyang-benyang ngemungahang niki jero mangku duwe patut ngenikain sang aderwe pelinggih tersebut kinten. Kinten niku Bu Ayu. Nggih, nggih. Sapunika Ibu Ayu Surya sampun kecawis oleh Hida selaku narasumber mangdoten judul dengan isi mangdo patut kan kita ada kesimpulannya linggih tunasang dumun sira linggihang dumun wau pailen saning sampun kawadar sarang saning linggihin Gus ya. Nggih, saning linggihan niku. Sapunika semeton FB ngelantur titiang ring semeton YouTube. Sambil santai niki titiang unggahang toyo dumun jebos. Nggih, durusang wedang dumun iki semeton sami wedang. Sareng sami di Jawa enten melinggih menawi ring Sulawesi niki. Nggih. Salam Rahajeng, Kendari, Lombok, Rahayu, nggih Lombok, nggih ngenten nggih. Jawi, Kang Yang ten carco siki-siki. Wenten niki saking semeton Bapak Putu Baswaram. Ide resi sanes sosial titiang. Yening pemangku sampun ngemargiang pewintenan pemangku oleh Sulinggih dan telah melakukan mesakapan gento. Yening malih numbas gento baru napi ke malih mesakapan. Nah, sapunika pitakane dah. Nggih. Pak Mangku, Pak Putu, nggih. Pak Putu Baswaran. Nggih, jero Mangku Putu Baswaran, nggih. Di Jawa menawi wenten melinggih teng enten yen sampun mewinten pemangku. Sampun ketapak dening Sang Wiku, sampun ngelarang pesakapan gento. Pesakapan gento niki wastan upacaranya tilik jati. Yang dimaksud niki perlu dipahami. Boyo si pemangku dengan gentonya, bukan. Dewan gento niki Sang Hyang Iswara, dewan suara niki. Mesakapan sarang Sang Raryangon kinten. Niki maksudnya upacara niki sehingga alunan suara gento niki adalah mampu menyambungkan lidah para pemedap, tujuan para pemedap menyambungkan weda mantra ini kepada yang berwenang atau yang dituju. Niki tetuaknya nih. Sehingga mangdoten keliru boyo nganten sarang gento. Akeh nak ngenikang kenten mangku duwe niki perlu perbaikan. Untengnya nih linggih dewaning pemangku Sang Raryangon metunggilan kelawan dewan sabdo Sang Hyang Iswara dewan gento. Niki meparab bajro. Yen numas mangkin gento baru napi malih dan malih yen sampun nenin metilik jati. Enten nggih. Mangku kemunika cukup pasupati gento duwe sampun kenten lantur anggen dados. Nggih. Biasa punika Pak Putu Baswaran janten makin pemangku sami pemangku sugih-sugih dah. Dan dados siki meduwe genten. Meduwe jinah kenten. Sami akeh-akeh numbas pemangku modern, meduwe gento lebihan ken lelimo mungkin. Wenten badang warna dan putih kenten. Niki ngelantur niki ada Bu Gusti Ayu cantik malih niki. Nggih, Bu Ayu, nggih. Tapi ke perbedaan om dengan ong. Nah, sapunika pitakane dah. Cawis dumun niki wau ngelantur Bapak Nyoman Wisnamu. Ring tegas Aum niki. Aum niki nggih. Tulisannya niki Om Karo. Niki ada 16 Om Karo. Sani senang belajar sastra boyo tunggal 16 Om Karo akeh nih. Patuh ken canang kudu enten canang 16 enten. Kalau ong niki tulisannya memang O. Enten. Ong tulisannya O yang Bali niki. Dur niki ulu ricem. Yen Om niki dur ni Ardo Chandra Bindu Nado. Niki perbedaan Om sareng Ong. Tegasnya ni patah. Niko simbol widi skala. Enten. Enten Bu Ayu cantik. Gunane napi sakul wiring puja wedo mantra. Pengawit melarapan untuk Om Karo, di akhir melarapan untuk Om Karo. Niki.
Niki maparap kinten nggih. Nggih, terus Nggih, wis. sapunika niki ngeranjing malih semeton nyoman wais nawo. Nggih. Resinabe nunas pewarah-warah indik pemerajan paumahan wenten pelinggih kemulan lan pelinggih taksu manten. Taksu wenten taler medaging Padmosari sapunapi indik punika napi ke pemerajan nika pepetekannya nih. Nggih. Sapunika petakane. Nggih. Jajar kemiri merajan siki wenten nepine halit pisan Eko Linggo. Eko Linggo niki ganal alit. Pelinggih 1 Padmosari contohnya. Sareng pelinggih ring jagat nato Padmosano niki sampun maparab ganal alit. Yang kecil dan yang besar. Pinten. Yen pelinggih niki tunggil niki pepetekane siki jajar kemirinya Eko. Linggo niko linggih. Menek malih kidik wenten Trilinggo. Trilinggo niki manut ring lontar jajar kemiri pepetekan merajan sangaderwe kuehnya nih. Jadi banyaknya keluarga dalam kakak itu boleh 5 kakak. Cukup ngai merajan siki gen. Pepeteane Trilinggo. Wenten mungkin pelaksanaan ring lemah. Mungkin mesemeton sarang 3 kandung. Lanang-lanang 3. Sane pinih dur ngai merajan Trilinggo. Pemaden ngai merajan Trilinggo. Penyoman ngai Trilinggo niko talar tidak salah. Kewanten Tatuo memberikan solusi 5 kakak. Niki. 1 merajan Trilinggo ini pepetekannya sampun manut maksimumnya 5 kakak. Niko. Trilinggo. Di atas Trilinggo wenten Pancolinggo. Yang sampun liwat ken 5 kakak. Niko. Sampai 5 sampai 10 kakak. Menek malih wenten Sabtolinggo 10 sampai 20 kakak. Menek malih wenten Nawolinggo 9 pepetekan merajan duwe niki. Akeh pelinggih merajan ageng. Niki dari 20 kakak sampai 40 kakak. Dari 40 kakak ke atas niki sampun berubah status. Dados merajan ibu, panti, pauman, napi malih, napi ostane, pemaksan, dan seterusnya. Kinten pepetean merajan nggih. Nggih kinten. Nggih asa punika majeng ring nyoman wais tamu dados. Nggih kinten Bapak nyoman. Walaupun meduwe jinah akeh menang ring BTN ten marus ngai merajan liu-liu gitu pelinggihne liu kinten nggih. Yen niki wau enten kemulan taksu tugu malih siki. Niki Trilinggo sampun. Niko yang mewasto Trilinggo. Padmosari di pojok niki niko durung masuk hitungannya. Karena niki sifatnya penyiwian elingan, penyawangan nggih. Pisan itu linggih yen Padmosari niko sira manten ke ayat niko dadosna yen pemerajan Trilinggo. Ngayat para dewa yang disebut Isto Dewato bebas. Niko ngayat elingan, ngayat bukan berstana tetap beliau di situ. Nggih. Sapunika Bapak nyoman wais nawo makin kembali ring YouTube Aji Mangkuanom. Yen bonot bonot ipun lintang ring 5 sasih ipun keruron punapi bobotannya ya. Keruron punapi pemarginya nih nunas tuntunannya nih minat sampun iki wau nggih. Nggih, sampun polem taken wau. Sampun polem taken. Nah, niki semeton sampun sering ngeranjing taler. Semeton Bapak nak Bali pesengan Om Swastiastu. Titiang jagi metaken yening pajegan sane kebakto ring pura. Makin wenten sane ngangge minuman bir sareng minuman sane liyana nika patut napitan. Nah, sapunika petaken. Pak Mangku nggih, Pak Mangku Gus. Ten nak Mangku, nak Bali niki minat orang milenial niki nak pasti Bali nggih. Mungkin zaman sampun berubah. Yen dumun
wenten medaging Pocari sweet, nggih. Coca-Cola kaleng. Tapi mulai gue Sprite kaleng. Makin naik lagi bir kaleng, bir hitam. Nah, menek lagi benjang menawi susu bir brand. Tapi wastan kok? Susu. Ampun pinten nggih. Nak akeh mungkin Nah, makin dados sampitan. Mewali ring daging begawat gitu. Prinsipnya ada 6. Puspem niki sekar. Palem isi buah, patrem isi daun. Ampun kinten? Gandam isi mek-mekan. Ampun kinten? Toyem isi penunasan tirto. Malisiki geni. Medaging upo saksi dupa. Ini prinsip palem. Dan wenten kalimat minuman niku nggih. Minuman niki berupa toyem, tirta, toyo elingan. Nah, mungkin kalau toyo niki disesuaikan dengan minuman kaleng, dados napitan tidak disarankan oleh ajaran agama kita. Tidak disarankan. Tetapi zaman penulisan sastra pustaka niki durung wenten minuman kaleng niku. Inilah yang perlu disesuaikan. Sulit kita. Tetapi niko tatuo elingan. Berangkat di dalam seni dan budaya adat istiadat setempat, niki perlu pengejawantahan seni yang didukung oleh Sang Hyang Aji Gurnito. Niki penataannya dilengkapi, contohnya medaging daun cemara, cara mangkin medaging pita, cara napi ada niku hadiah-hadiah pepayasan. Natal tu napi ada tu parcel. Nah, contoh niki misalnya jak parcel mungkin gitu. Kalau unsur 6 ini pokok sudah berisi, boleh ditambah pendukung pengerentebnya. Sakewanten garis bawahi. Yen 6 niki pokok dan medaging, pengerenteb medaging di luar garis tatuo. Niki penting dipahami. Kencan jero mangku benjang menawi penting nyobiahang taler kan semeton duwe. Pokok ni sampun kirangin. Durus pengerenteb ni kencan nggih. Kencan nggih. Kadi masang umul-umul penyor sareng napi penyor sareng kober niki yen umpamane rago ngodalin penyor niki mutlak, yen laspas niki penyor kober mutlak. Soal umul-umul di margi niko pengerenteb bos. Artinya kesimpulan pajegan sanekate ring linggih ide betaro-betari atau linggih dewa. Ada 6 syarat. Ada 6 syarat, sisanya itu boleh ditambah. Tambahan Nggih, boleh ditambah. Pengerenteb wasta. Nggih. Anutang dening adat istiadat duwe. Nggih, patut. Nggih. Nggih, sapunika nak Bali Kusmatop Swastiastu Deresi. Nggih. Kadek Edi niki niki sampai paling sering niki. Raja Semang Ratu dumugi kena lan rahayu beli kadek. Tolong pemahbah dasar dipakai acuan indik warna pengidaran dan urip nyane mawinan sinyal waktu niki buruk ring tempat laip ratu ampura yang dumun tunas malih pisan ken dan nggih munculnya warna dalam live kemarin niki sebenarnya sampun dijawab niki nggih. Dasar munculnya di bumi niki apapun itu niki boleh berangkat kadi tumpeng. Kita boleh belajar dari atas, dari satu huruf Om Karo Madan Jalur Si. Eko Jalur Si Wastan. Madan Perenawu. Dasarnya wenten clue pembentukan huruf niki. Napi nike ang, ung, mang. Bara, selam, putih. Niki, dasar niki. Apapun di dunia ini pasti dasarnya niki. Dari pembentukan huruf ang, ung dan mang ini menjadilah aum. Aum niki menjadilah aum karo. Aum karo niki madan eko jalur si dideh yeh artinya. Mangdo gampang dimengerti.
Dari Om Karo ini nyungsang, niki wenten ngadap, wenten nyungsang. Kita berbicara makin timbulnya warna, nyungsang Om Karo niki. Dari nada ini, nado inilah yang ngetel, yang di dewek irago ngoyong diki dimuncul layah. Jatuhnya percikan-percikan suci dari Om Karo ini, inilah membuat daun padma. Niki yang ambil ring tatwo sane wayahan bin gigis sajan kene dumun live 2-nya. Jadi dari ketelan Eko Jalur Si ini mengeluarkan buih-buih dideh. Dideh ini lungo mengetan. Jadi berangkat ke timur. Lungo mengidul, berangkat ke selatan. Lungo mengalor ngalerang, mengulon ngauhang, mijil ring madio. Inilah yang menimbulkan warna-warna dan arah. Sebenarnya niki adalah daun padma buano asto dalo. Ambil ke dewe irago dari pepusuhan. Kenapa nganginang dadi putih? Niki sat mako purwo ri lontar catur yuga bermula dari warna petak. Mawinan kangin to madan purwo putih warnane. Niki zamannya madan zaman Treto Yuga. Muter ke kanan lodang di zaman kedua niki. Madan Kerto Yuga mekejang puniko barak warna niki kan. Kalau untung ke zaman, kalau lari ke dewek rago dadi getih. Dadi hati mengenah kangin dadi pepusuhan jentan mikong nah, simbolnya huruf ang. Kenapa merah? Karena ang niki mempergayaan peredano. Elingang yen nak loh pasti darahnya yen kotor niki ngemedalang darah merah. Jentan kamu bang nikilah nanti membentuk janin dan warna-warna lain. Nah niko sampun jelaskan kemarin. Minap niki beli kade Edi senang melajah. Benjang ring peseraman khusus melajah pengideran, melajah nungilang warna yang disebut daso sekar. Yang dados beli kade pacang iring titiang megendui rasul ring peseraman mangdo lebih puas niki. Napi sane pacang tidak terbatas penjelasan. Santukan Riki di live niki terbatas akeh pitaken niki sampun ngeranjing pacang lanturang titiang beli kade Edi ampuraya. Waktunya ilingan Gus ya, waktunya niki 1 jam kumanten. 1 jam niki agak malibos wenten acara. Dersi lungo malibos mangdo nenten terlalu terlambat. 1 jam. Lebih kidek dados lebih kidek sambil nyawis pitaken sampun ngeranjing. Ketut kertenayo rahajang dari sinabe suksema rahayu. Asane niki uning niki ketut kertenayo niki Gus. Niki Bapak Kepala PLN niki. Om Suardano Nyoman niki wenten pitaken. Om Swastiastu Widarsi. Komang titiang komang saking Jepang. Napi sarang-sarang iring wedang dumun. Napi suksema atau arti ayam pebayah oton dipotong menjadi 6 dan disusun kembali. Asa puniko itu. Niko bangun urip wastan. Ditampah dumun, dicacah dumun, lagi disatukan. Niki bangun urip wastan. Bangun urip niki pemahayu paweton manut dening uku. Iko suksemane kentan. Jadi dipecah dulu, disatukan lagi. Kentan. Niki simbolnya begitu. Penjelasannya lebih detail. Niki indek bangun urip niki sebenarnya niko lelaban terhadap nyaman irago sane wenten ring anggo sariro niko manut dening wuku enten niko Pak Siro niki Gus Pak Komang Siro nih Komang Suardano niko sehubungan dengan melajahin indek bebantenan niko mau asto bangun urip wenten mau balik sumpah mangdoten keliru
Membalik sumpah niki boyo caru ben sampi ben banteng dan kinelit metudag ditundun ya ayam puniko niko ya nak masang gegemet, masang tumal. Niko nudag ayam ni uli ditundun bukan dari perutnya. Itulah ditanam oleh orang-orang pinter di karang. Enten? Oh, angge masang-masang niko. Nah, masang-masang gegemet nih demen-demen itu. Pangten kemper Tumal niko sendiri. walik sumpah. Walik sumpah. Yen caru niko balik Iyo, sumpah. dan Enten? sama-sama boleh Oh, we sepadah. dengan be Oh, birek padah. bos. Niko jumpa guna Niki boyo caru balik sumpah. Niki ayam maulam ayam mewalik sumpah yang kenten. Berarti niko angin masang tumal di karang duwe. Nggih, hati-hati benjang yen tagihin Banten kenten nggih. Hati-hati nggih. nggih. Mugi jeten Tapi niki pendam kenten nggih, yang pendam bibit. Bibit duren itu bagus. Kalau yang ditanam itu yang bukan-bukan jangan mau. Nggih. Nggih, sapunika Bapak Komang ngelantun niki doreng FB rumun niki suwe sampun nyantos Nate Jaya. Nggih. Swastiastu Darsi Nabe lan tugus dumugi kena rahayu raja. Nata Jaya nggih. Nggih, pitaken titiang indek genah panca mahabuto ring pengideran. Ritat kalau ngantap napi manten wajib ngangge pujo pengastren nika matur suksema. Nggih, berarti niki mangku niki Gus. Sampun pastika pitaken pemangku. Yen ning macaru ngantep niki panca maha Buddha, macaru mangku niki nggih. Caru niki wonten 6 tingkat mangku. Wonten 6 kelas caru weling. Niki. Caru napi kemanten. Niki. Wenten pemahayu, wenten caru kemanusan, wenten caru lelaban, wenten caru titi mahmah, wenten caru niki nitya puja contoh penyepian niko. Niki wenten caru-caru niki wenten caru gemano. Nah, niki ada 6 tingkat ya. Yang dimaksud menawi pemahayu kelasnya niki. Yang titi mahmah kan dipuja wali di piodalan. Nggih. Nah, niki yang dipuja niki pertama jero mangku ning dumun. Panca mahabudon ka. Nah, Panca Mahabudha niki, Gus. Nggih. Nggih, Panca Mahabudha niki munculnya Pitaken. Buddha niki sapuniki. Niki perlu dijelaskan sebenarnya agak panjang, Mang Nur dan Kemper nggih, mangku. Ido Sang Hyang Tunggal niki kabeh oleh yang disebut Panca Dewata. Ido Sang Hyang Iswara sanekangin niki pemurtian Ido turun dados Begawan Bergu. Dari Begawan Bergu niki turun dados Sang Korsika. Dari Korsika niki keiring oleh Perwataking Sarwa Putih. Nikilah disebut Buto Jangitan. Niko kisah awalnya. Saking napi medal niki Buto Jangitan niki saking kulit niki perlu dipahami dulu oleh jero mangku sinarang sami mawinan yening margyang caru niki mangdo jelas. Saking napi medal ni mulih niki jo benyang. Buto petak Jangitan niki medal saking carmo. Niki Panca Mahabudha niki nggih. Ampun kenten sehubungan nanti dengan pengideran. Buto abang niki medal saking daging. Klot genahna. Begawane sira, begawan mertiu kundo. Niki dipahami dumun. Asapun niki dah. Minap niki yang menjelaskan indek Panca Mahabudha jantan akeh niki. Akeh pisan. Cantukan waktu terbatas. PR Panca Mahabudha napi takene Gus. Di Jawa ngelinggihang napi pengastren. Pengastren sapuniki yang ampun uning cen contoh Sumatera Kidik kemanten. Mungkin ngundang dumun, yen nak mencaru niki ngundang. Sampun rawuh dalam cerita niki. Akeh ngenikang buto niki tan wenten nak buto niki napi semua yang ada di dunia artinya. Contoh nggih untuk gampang dicerna. Pemurtian Buto nah te sira Sang Buto petak niki. Uli dijo dumun medal. Saking carmo po sira mijil niki dipahami dumun.
Mejantan dewane napi pancawarane uningin, sabtawarane uningin, kan? Nggih. Pertama dipahami dulu itu, terus diundang. Kedua nikang melinggih. Ketiga lukat. Yang keempat nikang nada. Yang kelima suruh membantu. Tidak nguru bedo. Yang keenam wau luarang. Niko prinsip nak mencaru. Nggih. Nggih. Yang dadas tunas sitya ring linggih tersinape benjang Nggih. karyanin dalam bentuk Niko becian sarang ring peseraman nggih, saja. dalam bentuk Nggih, sebuah niko materi yang akan ditampilkan ke YouTube. nggih, Minap patut niko PR tim nggih. pengabdi Patut linggih nah tersinape. sapuniki talar tugas nggih. Nggih. Santukan niki akeh semeton duwe sane makayunan buku yang buku sane sampun wenten disusun oleh Dersi niki di peseraman sami boleh diambil dan itu tidak pernah dijual belikan. Niko perlu dipahami sake wanten ring peseraman disiapkan. Nggih. Enten. Nggih. Hampuraya niki majang ring jero Mangkunata Jaya niko PR besar bagi titian tim pacang segera digarap. Niki Nggih. enten penyanggro penyapo saking jero Mangku Asri Bu Enjar Gablogan. Rajang Intersi dumugi Nggih. kena lan rahayu. Nggih. Lan turang titian niki ring YouTube Yanwi Bandung hadir suksuma pencerahannya Intersi. Nggih. Dumugi berlanjut mangdumat pulih pengetahuan agama Hindu Dwi. Ketut Astika Om Swastiastu dari tiang mau bertanya cara ngotonin berikut mantra sane gampang. Niki presida pun cawis titiang ida dumun nggih. Nggih. Niki ring YouTube sampun wenten kodar Nggih. indik pujo mantra. Minap yen ring Bali wenten niki bukunya. Santukan yen riki dibahas masalah pujo mantra akeh niki Atau tonton niki Gus. tonton ring. Niko di Darmo Wacana Peseraman Pemangku. Wenten niko ring YouTube Darmo Wacana Peseraman Peseraman Pemangku. Ampuraya niki Pak Ketut Astiko. Atau Sematro boleh dijawab. Nggih, Sedikit Sumatera saja. jawab. Nggih. Nggih, kada sudah. Prinsip nak ngotonin niki, Pak Siron ke Gus? Pak Ketut Astiko. Pak Ketut nggih, prinsip nak ngotonin niki. Prinsipnya ilingan. Niki ten lengkap penjelasannya. Siro sane numadi ring sang sane kotonin niki prinsipnya. Luas metalang teko mesergenan. Ini prinsip nak ngotonin. Harapannya pengrasiti kita kepada sang sane numadi. Jadi luas berangkat dengan tangan kosong datangnya penuh. Ya kan? Luas metalang teko mesergenan. Nomor kali prinsipnya dirgo yuso panjang umur. Mangdo sido kantos nguso 2 ton. Niki. Yang dumun kan mewat kawat metulang besi. Nah niki agak riskan. Cara mungkin saja nyen tabrakan misi pen cokor pangdan kentan. Niki boleh dipotong dulu ya. Oke. Mangdo dirgo yuso nguso 2 ton kentan. Kadi batu bulitan. Oh. Kan bisa belah niki. Adakah manusia yang tidak bisa mati? Itulah harapan kita. Nomor telu. Wau luas metalang. Artinya materi pang daging dan kirang mangan nginum. Prinsip nak ngotonin. Nomor kali mangdo dirgo yuso. Panjang umur. Yang nomor 3. Segala sesuatu nekaon luwih guna. Sane sukil dados seman. Wisio dados merto. Iki. Prinsip nak ngotonin yang ketiga. Yang keempat, prinsipnya adalah negtegang bayu sabdo idep mangdo kadi mahameru pagah ajeg caro segaro ukir enteg kadi batu hitam. Niki prinsip nak ngotonin Pak Ketut. Nggih, sareng sami niki dados ngangen ring dijo kapung melinggih semeton umat sedharma okan-okan sami ngotonin niku ada 4 prinsip yang tadi. Jangan lupa. Nggih, nggih. Soal nyontengnya silahkan. Sapunika Pak Ketut Astike. Lantur niki do nyoman wikartana. Om Swastiastu Dersi titian jagi metaken indik segahan agung gelar sango, segahan mancawarna. Yening wenten piodalan ring sanggah Marajan alit punapi pemargi berdasarkan jumlah ayabane. Sapuniko Gelar sango
mangge ring sor suryo. Yen ring suryo niki bedur nggih, munggah suci nika patut menggelar sango ring sor. Yen munggah pejati cukup segahan agung. Nika prinsipnya. Jadi gelar sango niki tetua nih katur ring sang buto sango. Segahan agung niki tetua nih sang buto mengkurat sang buto puru sang karo. Nika nggih. Nika. Sapunika ida. Nggih punika. Nggih, Pak Nyoman Wikartana sampun kecawis. Ayabane punapi tergantung ulun carutuni trianggo yadnyo niki. Patut. Nggih, ngelantun niki ida. Nggih. Made Sutamo Swastiastu ida nak lingsir titiang mewasto putu Arya Dana. Tiang dari kecil tidak diakui oleh bapak tiang, ibu. Tidak diakui oleh bapak tiang. Ibu sareng bapak tiang durung mesakapan tiang nunas solusi mangdut tiang uning leluhur. Asapuniki Pak Made. Santukan niki sifatnya masalah pribadi. Male jebos dados chat pribadi. Sedikit niki. saja Gus, sedikit. Sedikit pacang Kidek kumantan Pak Siro nika. Pak Made Sutamo. Pak Made Sutamo niki dersi tala sangat prihatin nggih. Dengan adanya kondisi seperti niki, artinya yen dumun bapak sareng ibu durung puput mesakapan emas niki. Niki selama sebelum mesakapan niki elingang pisan di catur cuntako. Ayah dan ibu ini selamanya keni kecuntakan. Sebelum si anak itu diperas kinten. Niki di catur cuntako menawi YouTube-nya dersi medal pacang medal niki indek catur cuntako. Nah niki yen durung dumun puput meperas niki Pak Siro Gus. Pak niki peras dumun nggih, peras. Siapa yang mengangkat Anda sebagai anak biarpun diperas oleh ibu kandung sendiri karena tanpa ayah, niki wau ical kecuntakan duwe. Nah, yang memeras inilah kawitan duwe. Jinten nggih, Pak. Pak Putu. Nggih, Pak Putu nggih. Niki segera selesaikan kalau memang masih tertunda mangdut dan keturunan duwe benjang generasi duwe niki kambang. Nggih. Nggih, sapunika ida. Nggih, punika. Titias nunas tudung sareng ring Putu Surya niki di follow up atas nama YouTube Pak Made Sutamo. Nggih? Ya. Lurus tuh, mangga diurus. Mangkeng latur dumun. Ketut Sudia Ase. Ida resi titiang syarat manah jagi ngarianin Banten Madu Parke. Sane takenan titiang dados buah ental punika diganti dengan buah lainnya. Buah ental nika yen suka ngereng nggih. Nika dados sangen beluluk beli di dagang es campur emas nika. Ampun kinten sakewanten warnane usahakan putih. Yen tan poleh nika dados ngangen tomong nyuh. Yen poleh tomong nyuh sudo malo. Yen poleh nggih. Kinten nika indek Madu Parke mangdoten salah. Jero Sarati utawi tukang Banten Madu Parke niki digunakan untuk karyo-karyo agung. Sakewanten napi sane ketitahang dersi diriki ring Madu Parke riki niki sangat sifatnya khusus untuk permohonan khusus. Dalam arti kata niki menyekalokan Sang Hyang Dewato Nawasango niki. Sehingga yang disajikan riki adalah Madu Parke sane alit kinten. Mangdoten wenten pemahaman yang keliru khusus bagi tukang Banten yang paham tentang Banten ngenteg linggih. Nggih. Sapunika Bapak Ketut Sudiase nggih sampun kecawis. Pak Ari suksemo ida untuk penyawis nyane nggih suksemo. Mangking lantur wenten pitaken Eko Ardana. Om Swastiastu dersi ampuro titiang wenten pitaken napike yening ngaben ngewatangin perlu malih ngungkap lawang ring pura Prajapati sareng pura dalem.
Sapunika ida. Niki menawi niki nggih istilahnya dresta desa mewicara. Wenten upacara ngungkap lawang, wenten upacara meseh lawang. Niki. Yang dimaksud ngungkap lawang niki membuka pintu gedongnya siwa. Tujuannya napi? Mepekeling atur piuning untuk pacang larang yadnyo adiwo-diwo. Niki tujuan nak ngungkap lawang. Nampak lawang, ngungkap lawang. Yen meseh lawang, niki tios malih. Meseh lawang niki apabila pemargin sang mantuk niki tan bener, niki patut ketebusin dumun kelukat dumun niki nak meseh lawang. Di Jawa dados di Pengulun Setro, ring Prajopati dados, ring Cangkem Setro dados, Pit Lawang Setro, ring Catus Pato dados, Patlon Agung dados, niko meseh lawang. Yen ngampak lawang di puro, tetua ni mepekeling lunas penugrahan kita. Enten gugus. Nggih, sapunika majeng ring Pak Eka Ardano sampun kecawis. Ngelanturang titiang niki niki ampuraya niki semeton sane pacang metaken minap dan kecawis. Niki petaken sane sampun ngaranjing manten sane pacang sampun kecawis. Sampun niki sampun 1 jam lintang kidik. Oh, lintang pun. Kang yang kidik-kidik. Penapiang niki. Saking Pak Ketut Wetrem. Swastiastu ida resi titian jagi mendaken sira sane ke ayat ring segahan agung mangdoten iwang. Sapunika ida. Siki manut genah. Manut genah niki. Yen mesegah agung contoh di beji, enten nggih. Nika butuh tongsil wastan. Manut genah jawabannya niki. Sakewanten yen di rumah sang puru sangkara, sang amengkurat nika. Nika untengnya nggih. Tergantung genah niki. Yen dilebuh durga bocari, enten. Anutang ring genah. Anut ring genah. Segahan punika dadosne anut ring genah. Pak Ketut tetua ni manut ring genah. Ya, sapunika niki semeton FB dan YouTube sareng sami. Nyoman berarti ngelantur Om Swastiastu dari Sinabe titiang metaken yen iraga mati setelah diupacarai kelinggihan ring yang guru. Kalau nyamo catur iraga ring dijo melinggih mohon pencerasan. Niki Ibu Nyoman berarti napi Bapak. Pak Nyoman berarti niki pertanyaan dua niki bagus becik. Ranahnya sampun ke aksara pemerlinan niki. Mangdo sedikit saja kita pahami Talit dua oko serang sami. Taulan, yang dimaksud taulan layon. Layon ini kembali ke Akaso Bayu Tejo Apah Pertiwi. Niki layon kembali ke sana. Ampun kenten, niki setulo sarira. Ada 3 yang dikembalikan nanti. Siki setulo sarira, nomor kali suksemo sarira. Suksemo sarira niki daso indriya. Budi indriya, panco budi, panco karmen indriya, ada 5 di sini. Ini dikembalikan kepada Tri Purusa, Brahma, Wisnu, Iswara. Tri Purusa ini dikembalikan kepada geni banyu, kembali ke api dan kembali ke air. Api dan air ini dikembalikan kepada Om Karo. Iki pemantuk nih yang nak mati. Setulo sarira, suksemo sarira, antah karana sarira, atma nih. Kembali kemanakah itu? Niki ngajak dasiringan nyamone papat niki. Anggopati, Brajopati, Banaspati Raja niki manut peparap nak mati niki. Umur menentukan. Niki kembali ke geruduk
tatit gerah niko kembalinya niki nyamone papat niki yen artine niki kembali ke naksatra bintang matanai bulan, tetapi jalur kembalinya lewat tatit krebek geruduk gerah niki ilmu pemerlinan sulinggih niki Pak Siro Pak Nyoman berarti raris niki kembali menunggil dengan atma termasuk 100 kutus nyaman irago bajang-bajang nek utang lumun gun kelubulanin orang colongin niki kembali juga sarang-sarang. Nah, disampun kembali menunggil dengan atmanya. Ini akan kembali ke siwa atma parama atma. Mereka kembalinya nggih. Niki agak wayah kidik niki. Yang satuang niki becik pesan. Niki wonten karena keterbatasan waktu perlu dipahami ada 3 kembali, setulo sarironya kembali. Mungkin ampun kenten suksmo sarironya kembali ke daswindriyo, kembali ke huruf omkaro, atmanya kembali ke sang pencipta kenten. Nggih, asapunika Pak Nyoman berarti lantur titiang. Kari waktu Gus. Kanten malih kidik niki nggih. Artinya ician titiang kalah malih kidik. Sane pacang mitaken ten wenten menjawab pertanyaan yang baru ngeranjing, tapi pertanyaan yang sampun ngeranjing. Ya ampuro niki. Kurayang lumun. Bagi yang baru masuk nanti menawi akan dijawab lewat kesempatan lain. Lantur mungkin kadek Tasya Pratnyanita. Om Swastiastu Idaresi. Indek otonan ring dijo nike ambil tiang dewan oton nike ring Sabtawaro napi Pancawaro. Santukan ring Sabtawaro lan Pancawaro talar maduwe dewa masing-masing yang berbeda. Ya, sapunika ida. Yen ning moton iki nggih yen moton ido betaro guru tunasin pemargi. Kaki semayo nini semayo niki. Kaki samantaro nini samantaro. Kaki nini begawan penyarikan niki. Kaki nini siwogotro siwogotri niki. Ampun kenten niki yen moton. Yen mabayuh wau niko. Sabtawaro, Pancawaro lan wewaran yang lain. Niko untang nak moton nggih. Nggih, sapunika niki majang ring Ibu Kadek Tasya Pratnyanita. Nah, ini moton niki yang nuju umpaman redite kenten umpamen ni taler pengras titi duwe ke Sangyang Iswaro ambil Sabtawaro lan Pancawaro. Nggih. Wenten pitaken niki de. Nggih. Lantus majang ring Ibu Sri Ciptawati. Anak titiang Bu Sri Ciptawati. Anak titiang punika lahir lilit ari-ari. Punapi patut nih. Mungkin sampun dhuwur tamat SMA. Apakah harus melukat punika itu napi punapi ya? Sampun punika minap maksudnya. Nggih. Niki yang perlu dipahami sareng sami semua isi dunia ini dari si sampun ngewedar niki ring YouTube-nya di channel Wong Panten. Niko di channel Wong Panten Pirengang. Jadi setiap orang lahir ten wenten ten keni candalo. Tidak ada yang sempurna orang lahir ini. Nah, makanya diberikan kadi pengenika wau pengelukatan, pengeruatan, pemayuhan. Normal sekalipun lahir karena kita manusia tidak sempurna. Niki 3 upacara niki perlu dilaksanakan. Sedurung keni kebayo-bayo. Kenten niki Ibu. Nggih. Sapunika Ibu Sri Ciptawati. Akeh Gus, kantun Gus. Akeh. Kantun. Akeh lumayan niki. Titiang sampun galah raris. Artinya aturin titiang galah ida nabe malih 5 menit kumantan niki. Nggih 5 menit. Ampura niki semeton malih 5 menit kumantan niki live interaktifnya niki minat dan sami kecawis. Agung Wijaya Kusuma. Om Swastiastu Idaresi titiang metaken ini rumah Numbak Margi dan posisi rumah di pertigaan Gang Paumahan napi upakara yang harus dilakukan. Mohon pencerahan.
Sakul wiring karang angker. Niki nggih, Gung. Karang gerah, karang angker, karang tenget, karang kebayo-bayo niki. Wenang winangun pelinggih endep niku cacaannya ring lontar lebur gangso wastan. Jadi ngewangun kita pelinggih dilebuh siki yang tumbak rurung nilingyang sangyang indro belako. Rajin ngejot diriko ring petlon sane jotin sangyang sapuh jagat niko. Niko Gung, nggih. Nggih Mangdo Rahayu becik niko semakin angker tempat. Kalau kita mengetahui caranya niko semakin bagus aura tempat tersebut, kan? Becik pisan. Kuanten kenapa mawinan akeh nak kewah menang digenah ni angker. Santukan niki yang paling penting untuk dipahami. Umat sedharma sareng sami umpami irago mangkin semeton Aryo. Saat mako kursi ini tempat kita yang kita stanakan niki patut nih sikut kursi dengan orang yang menduduki niki niki serasi. Nah, napi yang dasar karang nikilah wenten pepetekan dasar karang. Sehingga manut kursi sarang ninglinggihin, jantan. Griyo, puri, puro kalau tidak angker itu auranya pasti kecil. Niko contohnya. Sehingga niki menawi dalam live berikutnya akan disampaikan dasar-dasar karang dari persoroh-soroh atau perlelintihan kawitan. Bukan tinggi dan rendah, kamanutan salah. Enten nggih? Nggih. Nggih. Sapunika Kangjang kidik-kidik kecawe sida Ageng Wijaya Kusuma sampun Gusti Andika Swastiastu Ratu Nabe titiang jagi metaken kidik indik ring penuhun karang. Yening ngaturang sembah ring pelinggih punika yening ke bahasa Indonesia apa yang dipuja sapunika Ratu. Penungun karang dalam posisi beliau tenme piodalan, beliau disebut Ratu Gede Sakti Ngempu Bumi. Nggih, Ratu Gede Sakti Ngempu Bumi. Dalam posisi beliau Carwi Rago di lemah niki digantiin moton, katuran piodalan, mepayas dan lain sebagainya. Beliau disebut Ratu Sangyang Prabu Wati. Kinten? Niko. Sehingga niki taler waspadoyang. Padah ringi rago ring lemah niki. Dalam posisi kita ke kantor, misalnya Bapak pegawai negeri, sampun di rumah Bapak rumah tangga, ketika kita mewinten moton madan sang tapo niki dan karibu Bapak digantiin mewinten kinten. Nikilah yang dimaksud kinten nggih. Nah niko taler Ratu Gede Sakti Ngempu Buminya demikian. Dan sampun niko kecawe sida saking Bapak Gusti Andika. Niki malih dah Asta Wibawa niko itu. Nggih. Om Swastiastu Ratu Nabe titiang jagi metaken indik karang yang tidak persegi panjang niko karang jumah titiang berbentuk huruf L dengan ukuran begitu. Tapi bentuk L niko berpengaruh secara neskalon napi punapi karang punika. Nggih. Yen bentuk L berarti niki 66 bucun. 66 bucun karang niki. Ring padurakso pepetekan sikut karang. Bucu-bucu niki yang berlaku 4. Niki perlu dipahami. Dumon sampun nenen di dalam live kedua itu Singo Rakso, Aji Rakso, Rudro Rakso, Kalo Rakso. Mandi Rakso yang di tengah. Okay. Nah, yen mebucu 66 karang duwe ben kalih niki sira. Niki yang perlu diketahui sehingga niki perlu dibuatkan pemahayu menstanakan Pancorakso. Kinten pemahayunya. Kinten nggih, kinten nggih. Sapunika majeng garis besarnya saja niki disampaikan. Nggih, patut. Ring Bapak Asta Wibawa Purayang niki waktu sampun singkat. Nggih. Pitaken akeh kantun. Bapak Budi Artano
petakennya alamat Peseraman di deskripsi Tunas Titiang Mangda Kewacen Iko Pak Budi Artano Jantos Dumun. Adi Setiawan Om Swastiastu Ida Resi Dumogi Kena lan Rahajang Yening wantah dados ngarianin buku-buku dasar indik mayatnya sane patut keuningin ring umat sami. Sampun wenten niki Pak Adi buku-bukunya kan Ya, ada. pun akeh. Sampun akeh. Yening Cuma tidak dijual belikan di toko puniki Pak Adi. Santukan kita punya prinsip yang berbeda. Jadi Dersi kenapa mau menurunkan ilmu-ilmu seperti niki? Memang Peseraman Due tidak mencetak untuk diperjualbelikan di toko di umum. Tetapi bagi yang berkenan ngambil ke Peseraman itu dipersilahkan. Jantan. nggih. Dan akeh sampun buku-buku sakewanten niko ngerereh durusang ring Peseraman. Jantan. Terbuka pintu untuk umum. Jantan nggih. Iki sifatnya dano punio. Jadi didanakan, dipuniokan untuk umat. Jantan. Nggih. Mangkin puniki pertanyaan terakhir ten sami wacen titiang mangkin. Nggih, ampurayang niki santukan galah terbatas. Ampun habis niki, ampun. Jantos Mang doten nengalan kene nyana niki kasep. Kang yang niki pinguntat. Pinguntat niki saking Mangku Segaro. Pertanyaan terakhir niki sane durung kecawis, sane durung niki ampurayang ping banget niki galah sampun final. Kelas. Om Swastiastu Ida Resi ampurayang titiang mataket indik ngemargiang atau natabin pengersian majang ring manusia. Perayas citolan pengulapan sane encen dumunan kemargiang napi mawinan sapunika. Sapunika itu. Mangku Segara niki jero Mangku Due. Niki dasarnya diambil dari sastra ilingang sastra napi, sastra Pranawo. Pranawo niki asalnya ang ung mang, ang niki. Kenapa biukaon ngangen don andong bara? Niki pertama kali dilakukan. Kadi sane sampun turun temurun dang dulu. Niki pengejawantahannya. Yen mangkin wenten kaget perubahan. Durmongalo durian, biukaon durian, durmongalo dumunan, dan terbalik posisinya. Niko Dersi ampuro pisan, durung manggihin. Kalau angkaro dia pasti merah, pasti pertama kali. Kenapa merah biukaon? Kenapa durmongalo nganggen selipahan niki? Karena hurufnya ongkaro, kelungahnya pasti gadang. Warnanya ya hijau, hitam, biru dongker niko. Nganggenlah selipahan. Mang karo niki nganggen patutnya busung nyoh sasi. Putih. Kelungahnya pasti nyoh bulan. Enten-enten nyoh gading dados. Pertama memargi ni cen ang ung mang mekaryo widi om. Ini dasar dulu. Nah, Riris. Di sampun nunggil ketiga niki wenten om nikilah pengulapan. Enten ang niki beten kecokor biukaon bukan durmongalonya kecokor. Ung niki ke dada anggo, mang niki ke Prabu. Enten om niki ke suk semua sarira. Itu maksudnya. Wenten 6 pembersihan. Biukaon durmongalo presito pengulapan pembersihan kalau mijian. Itu ada 6 pembersihan. Nah kalau umpama wenten perubahan mangkin, kadang-kadang wenten panggil taler durmongalo kesor. Karena marti dur artinya tanjung. Nah niku ampuro pisan. Idersitan mencampuri dan tidak mengikuti hal yang tidak jelas. Gitu. Sampun itu? Nah, sapunika majang ring jero Mangku Segaro, semeton majang ring Ketut Astiko sampun ngaturang suksuma ida Dayu Kartika taler suksuma Dersi nyoman nyenang
Ampurayang niki tan presida kecawis pitakian nggih sani ngaturang suksema mawali sareng sami Nggih. santukan keterbatasan waktu ping kalih galah titiang nuna sampuro majang ring semeton YouTube, kerabat FB semua live interaktif dengan judul acara Poh Sungsang Pacang Ketutup. Titiang mebesan malih pisan sami sumber-sumber sanes sampun kewedar niki mendasar antuk sastra dan tato bukan versi. Nggih. Nggih. Sapunika ideng nggih. Nggih. Anit dan menawi dan manut dados langsung saja. Nggih, mari kita menggendui rasa dersi pacang ambil liriko kadi galihan iki. Dersi pacang niltil seko kide bagi yang memiliki pendapat-pendapat menawi yang sangat berbeda. Nggih. Enten nggih. Nggih. Enten. Jantan akes kirang luput kirang langkung titiang selaku moderator semeton kerabat FB pemekasnya nih jangan lupa subscribe channel YouTube Ide Resi Lingga Puja. Mohon Nggih. support dan semangat untuk umat beragama. Ngiring sareng-sareng Nggih. satu arah mencapai tujuan. Nggih. Sehingga dersi sampun memiliki kayun beprayo pacang medalang hal-hal yang sangat bersifat rahasia tetapi tahap demi tahap. Nggih. Enten. Nggih. Gunakanlah media sebaik mungkin titiang tugas manik ngiring narasumber Ide Resi Lingga Puja maka kirang langkung kirang luput pacang sinap titiang antuk para masati. Om Santi, Santi, Santi. Om.